Dharma. I'm gonna delay them. Yeah, 7 minutes. Yun na yung barrel. Alright. Tangin mo baragi. Kainin mo yan. Mag-engage to. Mamaya na. Bait lang They muna. have engage, they have engage. Ayun na. Ready giga, pre. Nabait ako lang. Wait lang, Napelt ako. Nice. Nice. Dharma. Hit that shit, Dharma. May another healer sila. May ano to, boy. Up. Ayun na. Okay lang yan, fake yan. Sumablay sila. Sumablay. Engage na sila. Nag-engage na. Di-engage. Up. Sige lang. We can roll them. Nice. Mamatay almost. Mamatay na isa, pre. After the cleric. Ito na natin isa na iwan. Back to the castle. Sarap sa ali ito. Tanginin nyo, ha? 6 minutes, pre. 6 minutes. Sabong. Mamatay na sila. We play second game. Sige. Second game tayo, pre. May canon dito. Wala na to, kuha na natin to, pre. Hindi sila magkakanon yan, ano? Hindi sila magkakanon Sa yan. taas sila dadaan. I mean, okay lang. At least may barrel. Spread lang. Ingat, wala na tayong... Inside lang. Inside, please. Come. Dharma, bro. Oh, baragi. Barag. Ba't dito sila dadaan, pre? Kulitin lang natin. Oo nga, no, dito pa sila bumasag. Darms. Boy, pableed lang natin, boy. 5 minutes. May engage kayo, may hero. Ready giga, Wala pre. sila. Hindi nila kaya mag-0. 100 to 0 yan. Hindi nila kaya mag-100 to 0. Wala silang proper, boy, DPS. Gago, sakit pala natin, pre. Yan, nag-engage na. Kaya niyo gumante? In 3, 2, 1. Wala. Wala kang damage, boy. Come back, boy. Boy. Lob lang tayo. Basta, Bite in hindi the lang ako masama sa clamp. Yeah. Ang ina, boy, pero... Walang to, boy, oh. Pa-check nung gate. Pero makarbing lang to. 32 na lang yung gate, 32. Dumadami na sila. Dito sila nag-push, okay lang. Lamang tayo dito. Out tayo mamaya, pre. Basta ano, May maglulot lang sa taas mamaya. Sino mag-open? Yeah, bro. You, once the castle Mag-engage is yan, open, bro, you Mag-engage yan. Ayun na. Engaging. Boy, bro natin yung ano, boy. Healer. Dalawa, boy. Backline Dalawa ng healer nila, ha? Oo nga, dalawa nga. I need help. Tara, Go inside, boy. Go inside. Inside lang tayo. layo mo, pre. Go inside, boy. Tama na yun, boy. Nabrol na natin, boy. Nadali na natin sila, boy. Ilang minuto yun, boy. May mga guard na dito. Nag-umas Dumami na sila. sila, Bob. Dumi na sila. 3 minutes. 3 minutes. No fear. May hero na sila na naka-leather. No fear. Tapakin nyo lang sa sakit. Sige lang, daming guard dito. Uy, Giga, engage. giga. Uy, boy, mas... Gigin nyo. Come Uy, out. back. Dito. Gitna muna. Tagina, dami na nila, pre. 3 Bumasag yung minutes, gate. 3 minutes. Tayo, baka bumasag yung gate. Gagi, wala tayong kakaitan dyan. Di, pwede tayo. Dito pwede tayo magbalik-balik dito. Pwede nga basta. Ina, mag-engage na yun. Engaging. Patay ata ako. Patay nga ako. That west tayo. Kasi pag nag-click out sila, Oo nga balik nga. tayo. Hindi sa anong plano, pre. West side, tapos balik tayo pag nag-click out sila. Guys, Darms. You click, Darms. Come with me. Come. Sige, sakit yung guard. Gago ka. 3 minutes, can we open it? Ibibait sana natin sila dun sa sa west gate. Dharma, yani, pahila ko. Ay, Gagi. Buhay ka pa pala. Uy, baka. Doon ka, pasok ka dito sa dito. Pasok ka. Tapos, mount. 2 minutes, bro. They're killing. Hindi niya Kaya ba? Ay, open. Hindi, no? Gagi, ba't sila nawala? Baka nag-out. Mukha sila, Tara. nag-out sila. Hinabol nila ako. Kanina. Oh, try nyo na open. Down. Fuck. Sige. Pukutan nyo na. Babalik mo dyan. May down, boy. Kutsi yung down. Pukutan nyo. Wala akong gear dito. Kung ano na lang to, putang ina, bahala na. Huwag nyo nang pilitin yan, huwag nyo pilitin na. I-open natin to castle. Dharma, Try kami. nyo lang guluhin para kunwari pupugutan nyo hindi. Oo. Open mo na doon. Kunyari dito kami. Wala akong premium. Sige lang. Sige lang. Open mo na, pre. Ang galaw. Go open the bro. Try to execute. Yeah.
1 minute pa. Tangina, Let them protect. Blab. Puta. May blab sa likod, pre, oh. May Ay, isa baka pa. iba yan, baka iba yan. Ayan Tingnan mo, nyo yung ayan DE, mo, tingnan nyo baka yung DE, maglalaban. tingnan nyo yung DE. Wala silang DE, wala silang DE. Wala Oh, silang DE. hindi sila yan. Wala. Hindi sila yan. Gagi. Hello, may kalaban sila. May kalaban sila, ayaw mo sila. Open lang to. Guys, scout for me, Yo. please. Darms, open the nab, bro. Wanna start? Uy, Mercat here. They are here, bro. Oh shit. They are bashing here. Less than a minute. No, no. there's Boy, di no- kayong open, di kayong open, boy. Ano mo. It's open. They are Go, bashing. go, go, They go, are go, bashing. go, go, go. Out na kayo agad. Almost. Di na kaya, Oh wala. my god. Darms, can you open that? Ilang minutes? I don't know. Empo. Seconds. 20 seconds. No, Nice. this lang, bro. Wait. May kalaban sila sa likod. Billions ribbon, boy. May kalaban sila sa likod yan eh. Kill this tank, ko. Oh, no. Yeah, brawl the tank, bro. No. No, bro. Let them fight. Sige boy, magigiga ako. Giga ako. Open. Let them fight. Open. Let them fight. Open yan eh. Pwede natin paklamin. Open. Yeah, it's 30 seconds, but it's been fucking 10 They're minutes. fighting. Open. please. Kahit sino. Hindi nila kaya. They are still there. Yan yung mga pilit. Mamamatay ka dyan. Kaya mo dito lang tayo. Dito. I don't have NB. I don't have cleric. Wait. Sige pa, no? Hayaan mo sila maglaban yan. Tayo. Maglalaban yan. Dito lang tayo. We're the watcher here, Dharma. Pag sumugod yung kalaban, boy. Pag sumugod yung kalaban, saka natin na-open. Ina, malas naman yun. Di nila kayang iyak. May ano pa tayo dito. May guards pa tayo dito. Hanggat yung mga Purple pre, oh. Gagi, yun na. Mag-engage na kalaban. fighting. I will song a guitar, Dharma. For them. There are so many, Vina. Oh, no. It's Phoenix Reborn, bro. No, let them Bro, fight. they're fighting. They're fighting. Let them fight and then we Ano? try. Ano? Patak sa chest yan. Patak sa chest yan eh. Dikit ka lang sa chest. Dikit ka lang sa chest yan eh. Makikigulo ko dito. Wait lang. Papasok na kami, pre. Dharma, kill this tank, Dharma. Kill this tank. Uy, sa atin nakatingin yung Mercat ba yan? Maglalaban na. I'm coming. Straight open. Kailangan itong tank na yan. Hold it, Dharma. Hold it. Almost. Go, Coming, bro. Listen to this shit. Go, Power Ranger. Bro, let me die. Legendary yan? Oh, Blue. Hindi, blue lang. oh, Ano boy, kailangan namin ng tulong sa Castle, boy. Kill mo. Mamatay na to. this is so good. Ano map yan? Hinterland. Hinterlands. Ay, layo. Kill it, Dharma. Nice one yan eh. Open mo. Dito na kami. Fuck. They are coming, bro. Yan, get all. Yan, run. Sige. Out ka na. Kami na lang bala. I got the silver bugs. May ganker sa labas, ha? May ganker sa labas. Wait. Sige. There's a Plant ganker natin outside. dito. Dharma, hit this. Hit dito, malaki to. Uy, puta. Wala kina-engage, boy. Boy, laban natin, boy. Lord Durong to, boy. Masakit tayo dito, boy. Gagi, atin pa ba to? Atin pa yan. Open ko Atin yung pa. chest. Opening ako ng chest. Opening ng Sige, chest. loot mo iba. Dali. Out, pre. Yani, dito. Nandito na, Gagi. May ano. Oh, Come here, Yani, Empo. dito sa... Come. Empo, come Pre. here. Here. Gagi, ito. Pre. Napatay na ako. Naka-cheater ka ba? Sige lang, Okay, ako. cheater lang yan si Iko. Sige. Mount up. 5 seconds. Tara, mga pre. Puro ano lang to. Hindi nandito. May ganker sa labas. Careful. what the fuck? Nakuha mo That's lahat yan, eh. Gagi, Good job. silver lang kinuha ko. Wala ka nakuha ang iba. Shit. Libro. Books. Magkano nakuha mo dyan? Frame kong puto. Basta laman ng